Your Honor, hindi ko po alam. Your Honor. Hindi sa... Bili kayo, sir? Subukan. Masisira Magkano, sir? ang buhay mo. 20 pesos lang. May ano kami, sir? May 20, may 30, may 50, sir. Magkano po sa inyo, sir? Babalot ko po ba o hindi na? Balot ko, sir. Balot. Alin dito, sir? Anong design, sir, yung gusto niyo, sir? Anong design? Ha? Pandesal yung pinipili namin. Ay, hindi, sir. Pandesign po, pandesign. Pansaw-saw dito sa kape. Nagkakape kayo, sir? Pansaw-saw sa Ay, hindi, sir. Pandesign po yung tinitinda ko, sir. Hindi po pandesal, sir. Pandesign. Sir, ayun, sir. Iba-ibang design yan, sir. Oh. Unique, sir. Pero, sir, may libre naman siyang, sir. May libreng pandesal, sir. May libreng pandesal. Yeah, pero ang tinitinda ko talaga, pandesign. Ayun, sir. May libreng pandesal po yan, sir. Tig-isa po. Ha? Hindi na po ba kayo bibili, sir? Hindi na po. Akala nyo, sir, pandesal? May free naman sana, sir, pandesal. Tig-isa. Pag bumili kayo na ito, may free kayo pandesal. Sige po. Yun nga, sir. Your Honor, hindi ko po alam. Your Honor, hindi ko po alam. Pandesign. Bili kayo? Ilan, sir? Ilan po? 10 po. 10 sa inyo, sir. Magkano, sir? Ibabalot ko pa ba, sir? Bagong bagong gawa lang din namin, sir. Kala ko sir, pandesal lang yung tinitinda mo. Ay, hindi, sir. Pandesign po. Pandesign. Ayun, sir, oh. Opo, sir. Iba-ibang design niya, sir, oh. Ayan, sir, oh. May pwede nyo ilagay sa ano. Kung gusto nyo, ilagay nyo sa damit nyo, sir. Ayan. Pandesal. Ay, hindi po, sir. Hindi po. Pandesal kasi ang pandesal ko. Pandesal? Hindi, sir. Pandesign, sir. Pandesign, sir. Hindi, sir. Ito, ang kinagandahan dito, sir. May ibang design pa yan, sir, oh. Ang kinagandahan dito, sir, kung gusto niyo bumili, sir, may libre kayong pandesal. Ano, sir? Bibili niyo, sir? Ay, hindi na. Akala ko pandesal, sir. Ha? Akala ko kasi pandesal. Hindi na, sir. Sir, sayang yung libre pandesal, sir. Hindi, boss. Isa na, boss. Pandesal. Hindi, sir. Pandesign. Sana maubos kayo. Meron lang bata sa mga tulad mo. Bili kayo, sir? Ilan, sir? 20 lang, sir. 20, no? Dito, sir. Hindi, sir. Pandesign, sir. Pandesign. Ay, hindi, sir. Pandesign po, pandesign. Hindi nyo ba, sir, narinig sinabi, sir? Pandesign. Ay, sir, may iba't ibang klase, sir. May sir, may ano bang gusto nyo design, sir? Ito, sir, 20. Ito, 30 to eh. Medyo okay to eh. Tapos ito, sir, ito, yan. Ito mahal, sir, ito mahal. 50. Ay, sir, bibili nyo? Ano to, pag bumili kayo, sir, may libreng pandesal naman po. May libreng pandesal po siya, ayan. Pag bumili kayo ng isa, may free na pandesal po. Pero ang tinitinda ko, pandesign. Picture po. Opo. Mahal to, pero mura na lang, sir. Bahala kayo, sir. Sagwa ba? Pandesign. Pandesign. Sana maubos kayo. Meron lang bata sa mga tulad mo.